Tandaan nyo iti, ing tatanam ditak, mupulyang ditak, at ing tatanam naman dakal, mupulyang dakal. Ing balang katao, kailangan niyang munye, ketang inari na king lub na, lau sa lub at mapipilit, uling kaluguran ning Diyos, ing taong matulang babi. King met mong tulat kapasalamatan o kay kaming mayupayang Diyos, tanggapan mo reting ay nanong sano ing pigkalugdaring maganakamong anak, ban kanita reting ay na rete, na patuloy lang mamye kasopan, king para sana ning kay kaming iglesia at ing mabilog ay Methodist Church, king kayang obra at misyon kete king yato. Panuanan mo ring sablang anak mong matulang magkalugkareti, at sana ginong Diyos, may balik karela, ing dakal pang kanwanan at kalam kimbera, paulira reting pagkalugda. Amen.
Ingkaya katamo pong scripture reading, mayaki king libro ng Exodus, chapter 16, verses 2 to 15. Karin kin disyerto, pawalangan migreklamo kari Moises at Aaron. Ngara karela, maya panggisa na nakempete ning Ginu, karin king Ehipto. Karin, makaluklok kami at makapangan karni, at aliwa pang pamangan hanggang bisa kami. Oning ikayo delayo kami king libutad na ng disyerto, ban patenyo kami, mupalang danop. Nga na ning ginukang Moises, pauran kong tinape, iba't banwa, para kay kayungan. Sukat lang lagi aldo-aldo din tao, at tumipon ketang sapat para kimbalang aldo king antikaniting paralan kula, subukan at akit nung baluran tukyan ing kanakong panabilin. King kana mayaldo, sukat lang tumipon adwang beses karakal, kesa king pupulutan da aldo-aldo at sakara isadya iti. Inya ngarang sinabing Moises at Aaron karon sa sablang Israelita, akilala yung ngening bengi king ingginuya ing milwal kaya kayo, ibat Ehipto. At bukas abak, akityo ing kayo payana, dimdam na laring reklamo yo, laban king Ginu, uling tutuparan mimo ing pisabi na. Nga na pang Moises, ing ginuya ing munye karni kaya kayo, neng sisilim at munye tinape, neng abak hanggang bisa kayo. Uling dimdam na nung anti karagul impa magreklamo yo, neng magreklamo kayo laban kay kami, king ginuyang tune magreklamo at eke kami. Nga nang Moises kang Aaron, sabihan mo kareng sablang memalen ning Israel, kindatang la at makirap king Ginu, uling dimdam na ing reklamo da. Kabang magsalita ya i Aaron karing sablang memalen ning Israel, melikid laban da kin disyerto, at kabudabud ing makasilo ng aslag ning pangayatyo ning Ginu, meyakit libutad ning biga. Nga na ning Ginu kang Moises, dimdam ko ing reklamo daring Israelita, sabyan mo karela king manikwalang karning apanganda potang sisilim na, at mika tinape hanggang bisala ning abak, kanitara akilala king ako ing Ginun Diyos da. Inyang sisilim na, lintola din da kalapugo, at tikpande ing kampo, at ating ambun makapadurot king kampo neng abak. Inyang mewala ing ambun, ating melakwan king babo ning gabon, ang mapino at maimpis abalamo duman. Inyang ikit da iti ning Israelita, era balong sabyan nung nano ita, at ngaraking metong at metong, nano iti? Nga nang mekibat Moises karela, itiya ing pamangan abinyena kaya kayo ning Gino. Amen. Let us all stand for the reading of the Gospel, which is found in the Gospel of Christ according to Matthew chapter 20, verses 1 to 16. Basan kebo king amanong kapampangan. Ding talapagobra king mulahan ubas. Ing kayaryaning banwa, kalupanening meto nga talinhaga, nung nukarin ing meto nga taong ating mulahan ubas, linwalya inyang abak amaranon ban manintun aupahan na magobra king mulahan ng ubas. Kay batdang mikasundo king upang meto nga denaryong sweldong patingapon, pepapuntala na laking mulahan ng ubas. Linwalyang pasibayo itang alas 9 na ningabak at mintaya king palengki. At disna nalading mapilan na taong talatalakad ka rin at talang daraptan. Nga nakarela, munta kayo namang makipagobra king mulahan king ubas at dinanda kayong sapat aupa. At mintala ka rin. Pasibayang linwal, bandang kaugtuan, aldo at bandang alas 3, iba't mayugto. At makanyan mo naman ing depat na. Linwalyang pasibayo inyang malapit namong alas 5 at may nakit yang aliwapang taong pakatalakad ka rin.
Bakit si Seranye ing patitingapon keti alang daraptan, nga ng kinotang karela, ngarang may kibat, kasi po alang mananggapan obra kaya kami. Nung makanyan, munta kayo at magobra mo naman king mulahan kong ubas, nga nakarela. Inyang mabengi na, nga naning makibandi king katiwala na, awsan mo nala ding magobra at bayaran mo nala king karelang upa. Magumpisa kakaring tauling mekayakwa at itawli mo na lading minuna. Inyang linapit lading meyakwang magobra, itanggat panapon, tinanggap lang meto nga denaryo. Inyang linapit lading minunang grupo, isipan daking tanggap lang maigit. Makanyan man, tinanggap la namang meto nga denaryo. Inyang tinanggap la karing upara, may reklamo la ring mikibandi. May reklamo la king mikibandi, nga nang sinabi, metong lamo pong oras may gobra dening tahuling may pagobra. Bakit pakilupayo kami? Yula upa kaya kaming magobra patingapon at mi bataking pali na ningaldo. Ba, abe, nga naning makibandi king metong, era ka paper wish one. Ewari may kipagkasundo kang mi bayaran metong nga denaryo. Tanggapan mula ding upa mo at muli na ka. Buri kay upahan kalupa na ning upa mo, ining tauling megobra. E kuwari arapating buri kung daptan karing salapiko. Potagalang may ngalulu ka mo, uli na ning maganaka. Mangalalu ka mo, uli na ning maganakako. Nga nang may mupos migsalitang Jesus, makanyan lang maging mumuna ding tauli at maging tauli ding mumuna. Iting amano na ning Ginoo, para karing anak ng Ginoo. Amen.
Maya payabak po kay katamungan. Makasadyayan na kayo pong makiramdam kay nga mano na ning Diyos. Amen. At nguli pong CE Sunday, atin tamo pong tagapagsalita. Ngayon abak, metong ya pong diakonesa. Na po, yung kaya katamong munye, kay nga mano na ning Diyos. Diakonisa Elizabeth Jill. Ali, yang pekisabyan ko sana, o nang kayang tutugikan no karinya mo, yan na. Kaya katamo pong munye, amano na ning Ginoo, o mensay na ning Ginoo, ngayon kayabakan. Sa tala po rin, kaya katamong puso, ang pong panamdam, king darala ng mensay, ning kaya katamong kapatad, dibat king Diyos, Diakonisa Sara May Kiamko. Maya payabak po. First time kaya pong akiting whole congregation kanini. Uling maralas po kapag tutugtog, ako lang po akakit ng miyembro. Kakarag ko po. Manibat po, lawa kayong salamin ko para pwede kayo akit. Manibat po nandin, bayo lumwal king convention, king quarter. Dapat pag-pray na ako, puning ka na akong asawa. Anyang pag-pray na ako, may sakit ko po bigla at siyan. Siguro. Kakarog ko, sabi ko muna nakakarin ako. Kaya po ngayon yung kayabakan po ngayon ni, paboran nyo pong abayan nyo ko po king metong panalangin. Bayo tayo po pakiramdaman ng mensahe na ng Ginong Diyos. Manalangin tamo po. Lord, malaguya ing abak at malaguya po ing biye na pagkalum mo karing bawat metong at metong kaya kami. Lord, ana lang kalaguden kaya kang amano, lalo na po tang pagbulayan mila at pakiramdaman milang masalese or makiramdam kami kaya ka. Kaya naman ginuking oras sa iti, pakyabayan mo kami, lukluk ka king kaya kaming siping, katmuan mo kami at balutan mo kami king presensya mo, pong kabanalan mo. Lord, ilukas mo kaya kami, ing nanumang pride, ing nanumang bageng akakit mong makakayap at makasawop kaya kami, kabang makiramdam kami king amano na ning biye. Paboran mo Ginong Diyos na aliwa po ako ing akit da, aliwa po ako ing damdaman da, nuna ika Ginong Diyos at inganggang kapurian ang pong kapasalamatan kaya kangan Ginoo. Then mo lang kapag pakumbaban din kaya kaming puso, a listening heart Lord, at lalo't may git a teachable heart. Dakal pong dakala salamat, and have your Holy Spirit, and above all else, Lord, let your will be done. Ito po yung panalangin, may kilagyo ng Jesus. Amen. Maya bayabak po kaya katamungan. Kaya po kakatamong pamag-celebrate po na nganing kayabakan pong ainiking Christian Education Month. Buri kaya pong ibahagi kaya kayo ining metong amano or mensahe na ning kakatamong Ginong Diyos. At in Christian Education Month po, metong yung lifelong process in partnership po with the Holy Spirit. Kaba pong makabiyeta mo kaya tiking yato, kabang atin kang pangisnawa, kabang sisingap ka, kabang atin kang kalakasan, everyday po, I believe, deng bawat metong at metong kakatamo, atin tamong kanya-kanyang discover aldol doon or atin yung kanya-kanyang re-reveal kakatamo ing Diyos na mababiyasa tamo at akikilala tayong malalam ing Ginong Diyos. At with that, kailangan po palagi ang atsuing antabe na po ning Banal Espiritu. Uling nung alayo po ita, karintana po magkanda mali-mali po king kakatamong biye at king kakatamong pamakiramdam king boses na ning Diyos. Ing CE po, or in Christian education, ini po itang metong abageng kabang pagbulayan kaya po ining teksto ang po ining Christian education. Uling nung pag-aralan may ni maluwat ya po na makaba, marakala mag-research ka, makantita, pero makanini kaya po personaling buring ibahagi kaya kayo karetang simpleng amano na aliya mo po kabud tuturume po i Jesus, ne? Tuturume i Jesus kareng tao. Aliya mo kabud balume mo i Jesus. Kasi po tang sinabi mong tuturume i Jesus, nino Jesus, ne? Makanano ya kinabiyay kay tiking yato, nano yang klaseng tao, yang atsya keni. Aliya mo po kabud king intellectual na balo. Pero ing metong pong malago na dadala na ng Christian education kakatamo instead na
tuturo me, dadala me po, at pakilala me po Jesus. Kapamilatan na po ning kekang biye. Uling nung balikan tayo po ing creation story, melalang tamo po king wangis na ning Diyos. Pwede me pong lawening kasiping mo, kawangis na po ning Diyos. Kawagis na po ning Diyos, yung kaya kasipeng, lawenda kayo po itsura. Na uling, uling mela lang tamo po kayong wangis na ning Diyos. So, expect na po ning Gino kaya katamo na, ikatamo dadala tayo po ing Gino, kaya king yato ne. Habang alata mo pa ka rin, king banwa at etaya pa abe, or alata pa kitang kayarian na ning Diyos, dadala tayo po king biyeta mo ing Gino. Ita po para ka na ako ing malagwang paralan bang aturume ing Christian education kareng dakal. Na uling ako bilang pong metong atala pagobra, kareng diakonesa, kareng pastor, kareng apo ko, ne, kareng inda ko, kareng kamag-anak ko at tao king iglesia, karela kay akilalay Kristo, ne, karela kay po akilalay Jesus. Anyapin po metong abageng paganaka po kay katamo at nung balutan ne po ini mapalyaring paganakane mo po ning Diyos kaya katamo ini na alime mo kabud tuturoy Jesus, ne, aliya mo po kabud pag-aralan. Ali ka mo kabud babasan ming Bible. Ali mo kabud na katang pamagsaliksik mo, api ni Jesus, makantining gawa na initang malalam ng kabaldugan nini, ali mo po tungkol ka rin. It's good po katang makantitang bagay, pero sana po, tayo, lalako, king kekatamong biye, na idala tayo po Jesus, kareng tao, kapamilatan na ning biye mo, na maglakad ka, kaya bay Jesus. Nakaman maging Jesus itself, po, naman mag self-proclaim na ko or lamo itang self-righteous na o ako mo ing banal. Ali po makanita. Ngayon pong abak ay ni, burika pong sabi tayo pong balikan po ing scripture na may banggit po nandin or may basa. Nung atin kayo pong Bible, kaya kayong luklukan or kaya kayong cellphone po, balikan tayo pong pasibayo itang scripture. Meg-search ko po kaning cellphone, itang Tagalog ako na, itang Kapampangan na Bible na talagang, intindihan ko na po rin itang Kapampangan na, uling atin pong minsan, atin ko pong metong Bible na Kapampangan, printed ya po itang makapal. Kaya po talaga ay intindihan detang aliwa ng mga lala makapampangan. Kaya ito pong scripture or tekstong may basa, King Matthew chapter 20, verses 1 hanggang 16 po, paniwalan ko po na mapalyaring marakal po, kaya katamo na, kareng siping yu, or ika mismo, or kaning kilob na ning iglesia, mapalyari pong marakal ng mikibalo, kayong teksto ngayon ni. Mapalyari pong reng aliwa, ulit-ulit dane po, or aliwa-aliwa na la pong preacher, pastor, diakonesa, or laiko na mag-preach, nadimdam yun po ini. Nano yung itang mensahe na, nano yung itang kabaldugan na. Or mapalyari pong marakal po kaya katamo, or atin kaya katamo na, ede pa po balo ining teksto ngayon ni, or ede pa po encounter.